थांनाय न' खातालनि दालथाम सेकांनो 26 आसारामबारिओ मन्त्रि बरहक नरेन्द्र मोदीनि मन की बात पान्दा खाना थांखिनि बुप्रा साप्रे एंलायथानिओ ओ मन की बात पान्दा न राजनीतिया अब मन्त्रि बरहक नरेन्द्र मोदीनि बखानि कक सामनि पान्दा आबगे राजनीतिनि पान्दा यावो बा तामुइ चपरा फुनै कक सिलचाने बरहक न तिनि हायोहाय 128तम मन की बात खानानानि रगै मान्दाइनि बालादुम पारावा संख्राजाक मन की बात खानामानि पान्दावा न गुबुनि बदल रक न याकारोइ बीजेपी ओ बानारम रमन मांप्ले कासे फैका सिलतिनि ककथमो मान्दाइ बालादुम पारानि न खोंसिनि 24 भोटार तिप्रा मथाबाई सीपीएम बदल याकारै बीजेपी नि बानारम फाइकेतिनि हास्तिनि मन्त्रीखरा डॉक्टर मानिकसानि याक्तै लगियो तंखा बीजेपी नि हाचे तांफां बिपिन देबबर्मा तै मान्दाइ मण्डलनि कास्कु अभिजित देबबर्मानो खबै जुदा जुदा आदंरक तै अ सालनि पान्दा हाइखाइनो बसगंनि सालाबो गोबांमा लुकरकनि खाफुरमा मानखाके टीटीए दिसुआ हापां खालायमान खांके तेबो हामखाय सामुंनाय हनै सावै खानारखा बिपिन देबबर्मा कक्टमा थुंगेरनि बसकांगो बसकांनि दिसि समयराव जों बिजेपि उनाव गोबां उन्दै बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की बीजेपी बीजेपी एग्रो मंडल তিনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিনি যে 128তম মন কি বাত মান্দাই বিধানসভানি যে বালাদুম পারা হায়াকেবা 35 নম্বর বুথনি বিসিङाव চিনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজিনি উপস্থিতিও যে মন কি বাত যতন খানালাইকা মন কি বাত পাইমান করে চিনি ও মন কি বাত অনুষ্ঠানও প্রায় ওই 6 ফ্যামিলিনি 19 ভোটার 7 পরিবারনি 24 भोटार तिनी गोबांमा सीपीएम ते तिप्रा मथाया करे भारतीय जनता पार्टी ओ योगदान खायका जों बरनो खाबाय खबाय जों चिनि पताका रै जों लामसौइना हारका ओ भारतीय जनता पार्टी फान्जारावनो जों खाबाय खबाय लामसौइना हारमानि साथे साथे जों अंगीकारनाव जों बर' विभागसा खाथानसाखाय जों सामं खालायनायनि बागै आगामी दिनाव चिनि बर'नि बागै जों बाहायखाय मोदीजीनि जे सबका साथ सबका विकासनि जे नाहार मुंनो तैनाय आगामी दिनाव बाहायखाय चिनि तिप्रासा एलाकानो हायाकाबा एडिसिओ चिनि बर'नि बागै जों डेभलपमेन्ट उन्नति खालायनायनि बागै जे चिनि वान सुंमानि नाहार मुं चिनि मोदी मानिक साहाजिनि नेतृत्वआव जों अबस्यय आगामी दिनाव जों सामं खालायथांनाय नर नुखना चिनि भारतबर्षनि प्रधानमन्त्रीनि साथे साथे चिनि राज्यनि मुख्यमन्त्री दासिमफ्राव अनेक किछु कक साका चिनि राज्यनो बाहायखाय डेभलपमेन्ट खालायनानै विशेषकाय चिनी जनजाति एलाका तिप्रासा एलाकानो डेभलपमेन्ट खालामनो बागै सरकार विभिन्न रकम भाबे विभिन्न चेष्टा नावै जेबे उन्नयननि धाबे आगुगै दङ जों खाखायो आगामी दिनावबो ओ एडिसि एलाका हायाकाबा मान्दाइ एलाका सिमिया पुरा समस्त त्रिपुरा राज्यनि जे चिनी बर'नि एलाकाव अनेक किछु जों डेभलपमेन्ट खालामनाय एवं डेभलपमेन्टनि साथे साथे चिनी बर'नि बागै चिनी जे विशेषकाय भारतीय जनता पार्टी एडिसिओ जेभाबे संगठन मजबुत दङ जों आगामी दिनाव खाखायो चिनी संगठननि माध्यमे सरकार आसङो करे जों डेभलपमेन्ट आगुगै थानाय Life should be in order. It should not be in disorder. অর্ডারে থাকতে গেলে সব জায়গার মধ্যে কিন্তু একটা ফ্যামিলির মধ্যে যেমন একটা গাইডেন্স থাকতে হয় কিভাবে আমাদের চলতে হবে কিভাবে কথা বলতে হবে কিভাবে ছেলে মেয়েদের মানুষ করব ঠিক এইভাবে সমাজের মধ্যে থাকতে গেলে আমাদের যে কনস্টিটিউশন এটা কিন্তু আমাদের কাছে আছে অনেকে ভাবে যে আমি যা খুশি তাই করে ফেলবো যা খুশি বলে ফেলবো কিন্তু এগুলো কনস্টিটিউশনের যে ব্যারিকেড আমাদের দিয়েছে তার মধ্যে কিন্তু কথা বলতে হবে আর কনস্টিটিউশন আছে বলে আমরা অনেক সময় অনেক জায়গায় যখন কোনো সমস্যা হয় আমরা জানি যে যদি আমরা আইনের ব্যবস্থায় যদি বলি বিচার ব্যবস্থায় বলি সেটার একমাত্র রক্ষক যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কনস্টিটিউশন প্রতি বছরই আমরা এই 26শে নভেম্বর সেটা আমরা পালন করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে পার্লামেন্টও এই বছর ওনারা পালন করেছেন আমি 26শে নভেম্বর ছিলাম গুজরাটে সেখানে আমাদের যাকে আয়রন ম্যান বলা হয় ওনার কে সামনে রেখে 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে সেই প্রোগ্রামে আমি গিয়েছিলাম তো সেখানেও আমরা এই দিনটা আমরা পালন করেছি এবং এবার আরেকটা বিষয় যেটা 150 বছর পূর্ণ হলো বন্দে মাতরম
আমরা আগে কিন্তু বন্দে মাতরম শিখতে গিয়ে অনেক সময় আমরা একটু এত কঠিন শব্দ, তো মাঝে মাঝে আমরা পুরোটা কিন্তু দুটো স্ট্রেঞ্জার খালি শিখতাম। এবার দেখুন, যেটা ফাঁকি দেওয়ার কিন্তু সবাই থাকে জীবনের যে কোনো জায়গায় যদি ফাঁকি দিন, একদিন না একদিন দেখবেন সেটা আপনার চলে আসবে। এখন আমাদের বললো যে না, পুরো যা যা আছে স্ট্রেঞ্জে একদম লাস্ট অব্দি সেটা শিখতে হবে। আমরাও প্র্যাকটিস করছি, অনেকে আপনাদের মধ্যে। এবং এর মধ্যে দেশমাতৃকার যে বিষয়, সর্দার প্যাটেল যে 150 বছর পূর্তি, আবার এদিকে 150 বছর আমাদের এই বন্দে মাতরমের যিনি রচিতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এই বন্দে মাতরমের স্লোগান তুলে কত মানুষ শহীদ হয়েছে দেশকে স্বাধীন করার জন্য। এতদিন তো আমরা এইগুলো কিন্তু আমরা দেখিনি, যে কে যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে প্রকৃত অর্থে যে শ্রদ্ধা, সেটা কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে দেশভক্তির যে ভাবনা সেটা কিন্তু চলে আসে। আর দেশ ভাব থাকলে তবে তো আমাদের নিজের কিছু থাকবে। দেশ যদি না থাকে, দেশ যদি আলাদা আলাদা টুকরো টুকরো হয়ে যায়, ওই টুকরো টুকরো গ্যাং আছে না,